नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाको मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम समाचार विश्व स्तरीय हेबो बालीजात्रा। ओडिशार बृहत्तम वाणिज्य मेला कटकर बालीजात्रा पई चलित वर्ष इंडोनेशियार पाटना देश भावे घोषणा करा जायछि एवं कटक जिल्ला प्रशासन पक्षरु एही घोषणा करा जायछि। प्राचीन कला कलिंग और इंडोनेशिया बाली जाभा एवं सुमत द्वीपपुंज मध्ये थिबा पुराना वाणिज्य एवं सांस्कृतिक संपर्क को पालन करिया पई एही निष्पत्ति निया जायथिबा बेले सेतेबेले कलिंगर साधव माने समुद्र पत्थर एही देश को जाई वाणिज्य करथिले। चलित वर्ष बालीजात्रा नवेम्बर 5 रु 12 तारिख पर्यंत कटक महानदी कूଳରେ 60 एकर रु अधिक जमी अनुष्ठित हेबो। इंडोनेशियार हस्तशिल्प और अन्य सामग्री प्रदर्शन पई बालीजात्रा पड़ियार एक स्वतंत्र पाभिलियन तैयारी करा जिवो एवं इंडोनेशियार एक प्रतिनिधि दल मध्ये एही समय ओडिशा गस्तर आसिबार संभावना रहिछि। पार्टनर देश भावे इंडोनेशिया योगदान जोगु एथर बालीजात्रा विश्वस्तरीय आकर्षण बढ़ियो बोली प्रशासन कहवा सहित बालीजात्रा साधारणतः कार्तिक पूर्णिमा अवसर रे आरंभ होई प्राय सप्ताह धरी चले। याकू राज्य सरकार राज्य उत्सव मान्यता देइछंती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। संभाव्य बात्या मंथर को नै ओडिशा सरकार सजग होइछि। 9 जिला बालेश्वर केन्द्रापड़ा खर्दा पुरी गंजाम गजपति कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी और कलाहांडी सहर कर्मचारी को छुट्टी बातिल करा जायथिबा बेले छुट्टी रे थिबा कर्मचारी को तुरंत कार्य रे जोग देवा और मुख्यालय छाड़िबा को मना कराइछि। पाणीपाग विभाग अनुसार 28 अक्टोबर संध्या राति मध्य मंथर बात्या आंध्र प्रदेश काकीनाडा अंचल स्थलभाग छुई पारे। पवन वेग घंटा प्रति 90 रु 100 किलोमीटर पर्यंत रही पारे और दक्षिण ओडिशा रे 4 दिन जाए जारी रहिबो वर्षा। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार होइथिबा समीक्षा बैठक रे समस्त जिलापाल को बात्या और वर्षा अलर्ट करी जारी कराइछि और 13 जिला उपरे बात्यार प्रभाव अधिक रहिबो बोली सतर्क सूचना जारी करा जायछि। नजर पकाइबा परवर्ती खबर परे। बात्या को नै सरकार को बड़ निष्पत्ति सबु स्कूल कॉलेज रे छुट्टी घोषणा। संभाव्य बात्या मंथर मुकाबिला पई प्रस्तुत जिला प्रशासन एने सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ती गजपति जिलापाल मधुमिता। आंध्र प्रदेश मच्छीपल्ली पाटना निकट रे स्थलभाग छुईबा नै आकलन करछि पाणीपाग विभाग। जहा प्रभाव पड़िबा नै गजपति जिल्ला रे रेड अलर्ट रहिथिबा बेले 27 तारिख ऑरेंज और 28 तारिख रेड अलर्ट रहिछि। प्रबल और अति प्रबल वर्षा और पवन बहिबार संभावना थिबारु आज ठारू 30 तारिख पर्यंत समस्त शिक्षानुष्ठान और अंगनवाड़ी केन्द्र को बंद रखिया पई निर्देश दिया जायछि। या सहित संभाव्य बात्या नै गजपति रे आज ठारू 4 दिन समस्त शिक्षानुष्ठान बंद निष्पत्ति निया जायछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर परे। सुभद्रा को नै आसिला बड़ खबर। 18,000 टंकार वृत्ति पाउथिबा सुभद्रा पई अयोग्य हेबे छात्री। कोनोसी छात्री को केन्द्र किंबा राज्य सरकार ठारू 18,000 किंबा याठू अधिक टंका आर्थिक सहायता मिलुछि कि तेबे एपरि सरकारी सहायता पाउथिबे तेबे सुभद्रा योजना बाद पड़िबे। ए नै दुईटी विभाग रिपोर्ट मागिला महिला और शिशु विकास विभाग उच्च शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति और संख्यालघु विभाग सचिव को पत्र लिखिछि विभाग। यह सहित सुभद्रा नियमावली अनुसार एही योजना अधीन योग्य हवा पई हिताधिकारी बयस 21 वर्ष किंबा ताठार अधिक एवं 60 वर्ष किंबा ताठार कम। राज्य किंबा केंद्र सरकार कोनोसी योजना अधीन जदि वार्षिक 18,000 टंका किंबा ताठार अधिक टंका सहायता ग्रहण करथिबे तेबे से क्षेत्र में संपृक्त महिला अयोग्य बोली घोषणा हेबे। एने विभाग को अनेक अभियोग मिलिछि एवं छात्री को जो छात्रवृत्ति राशि प्रदान दिया जायछि ताहा केवल शिक्षा संबंधी कार्य व्यय होछि हेले एहाकु अतिरिक्त अर्थ सहायता भाव हिसाब निया जाई पारु नाही। एने विस्तृत भाव जांच करी तथ्य देवाको निर्देश दिया जायथिबा विभाग पक्षरु प्रदान करा जायथिबा निर्दिष्ट फॉर्म रे 2023-24 और 2024-25 आर्थिक वर्ष रे केउ छात्री माने 18,000 टंकार अधिक छात्रवृत्ति नेछि तार समस्त तथ्य प्रदान करिवा लागि चिठी लिखिछि विभाग। चलंत नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। संभाव्य बात्या मंथर को नजर रे रखी कलिंग घाटी रे चलिथिबा कार्य 3 दिन बंद रहिबाको कंधमाल जिलापाल वेदभूषण निर्देश दैछन्ती। 27 रु 30 तारिख पर्यंत एही कटकणा लागू रहिबो एवं सूचना जोग्य जे सेप्टेम्बर 16 रे घाटी रे भूस्खलन होई रास्ता धोई जाइथिला। एहा मरामती कार्य वर्तमान चलिथिबारु यातायात बंद रहिछि। तेबे किछि अमानिक लोक कटकणा न मानि यातायात करछन्ति एवं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आसंता 3 दिन मध्ये रे कंधमाल जिला विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। धन जीवन हानि को नजर रे रखी यातायात संपूर्ण बंद रखिया पई जिलापाल निर्देश देवा सहित एही निर्देश कड़ाकड़ी पालन दिगरे आवश्यक पदक्षेप विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। माड़ी आसुछि बात्या मंथर। 8 जिल्ला रे 128 कोड रो मुतयन।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍‌ରେ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିଫଳନ ରହିବ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜୋନ୍‌ରେ ଆସିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସଜାଗ କରିଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଦେବରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ 128ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ରାଜୀବ ଭବନଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବାର ପିଛା ମିଳିବ ଅଧିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 2,40,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବାର ପିଛା ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଧା ସଂଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 70.47 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟନ ସରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ମିଳିବ ଏହି ଲାଭ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ତାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। କମିଶନର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏସ୍ଆଇଆର୍‌ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ ତାଲିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2026ରେ ବି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା। ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାରରୁ ଆସିଥିବା ଅବୈଧିକ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 7.42 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବିହାରରେ ନଭେମ୍ବର 6 ଓ 11 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ 2002ରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।